إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله أمركم بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahuli mga kamaasan katautay mangura na agama Islam. Pujihon na to ibansang litun in mahasuci mahatinggi Tuhan na to Rabbul Alamin. Demikian magsarang sukul kita niyo kaniha mga ni'mat yan ughara katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in ni'mat nakalanduin taud niya, nakalanduin lagu niya. Demikian salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi na to pilihan kahinapusan Nabi piarasin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan umat ini. Jari niya mga taymang hudaa kama Islam ipangadjian na to bihaon pag-ikhlas ka Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kakahinaw. Tumtumon sin kita niyo mga katautay manghuran haa kama Islam. In pag-ikhlas ka Allah subhanahu wa ta'ala hakatan hinang in ini siya puunan sin pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amal ibadat na to. Ibanin siya ini nyawa sin ibadat. Iban sa lagu-lagu hikasuok ka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingka kahinang sinhambo manusia. Ingka kahinang sinhambo muslim bang bukun inyaun ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala iman miya magad habitikan sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda in mga salafus salih na kauna, in mga sila ulama na kauna, nakalandu in pagmahinila, in pagdayaw nila sin ka-ikhlas atawakan sin kakahinang nila bang sila tumunay sin ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nasabot sinhambok alim dakula biya na kan Sufyan al-Thawri in aghiniya ma'alajtu shay'an ashadda alayya min niyati. Wayroon na laong niya din ha mga salagu-lagu iubatan ko. Amuin nakalanduin sigpit niya di hagin habaran ko din sin amuin pag-ubat ko sin niyat ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta'lihan na ha tatakallabu alay. Karena iniyat ko inilaw niya magpinda-pinda siya. Demikian biya na sinagising kita iniyat ini dain ha mga salagbu-lagbu syurut hikatay masin ibadat sin manusia. Biya sinagisin Allah subhanahu wa ta'ala suratul bayyina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wala sila naraak ay inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budullah buat malingkan in magtag-ipon sila fa Allah subhanahu wa ta'ala in mag-ibadat sila fa Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin ay mukhlisina lahul amal
in sila tulus ikhlas hapag amal nila yaon. Laung pasin Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Hisiyo in imangan-angan in hipagbak niya in Tuhan niya na subay siya huminang sing kakahinang amal salih wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Iwan di siya magsakuto hapag ibadat niya yaon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena indahin ha mga pagsakuto, ibayhuan sin pagsakuto, pagsirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang in pangatayan mo, in niyat mo bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. So pama, inhambok Muslim, namasa siya sin Quran, hakarna, ipagparungog-rungog niya ha mga kabagayan niya, atawakan ha mga manusia, amuin di murungog kanya. So inya to sakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkari asali sin pagbasa sin Quran, subay mo siya hitunay fa Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya. Adapun, bang mo liamuran, niyat bukun marayaw, hasupaya kau bantuon, hasupaya kau maiyan, in basahan mo malingkat, in makharij mo malingkat, inyat to nakapagsakuto na kauhaniyat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bangkitan yung mabaya, ipagbak natin kakahinang na to, amuin, hinang na to diha dunya, ipagbak na to siya rito adlaw kiyama, tungbasan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay pabuntulon na to, iniyat na to. Karena mga katautay manghura na kama Islam, aun din na mga manusia, biya sin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, alom sin Quran, dumatong sila pa adlaw kiyama, kakitaan nila, yung kakahinang nila yaon, amun hihinang nila riha dunya, misan piyapakita kanila sin Allah ta'ala, sumagawa pagsuok nila, lumupad siya malawa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'an mansura. Aun dahin ha mga manusia biasin agi, aun nahinang nila amal salih diha dunya, sumagawa pagdatong nila padlaw kiyama, suman sila sumuk pa amal ibadat yaun, hasupaya hasilun nila, lumayo kanila, maglupad siya, mabiya siya kapas. Hati niya wayrun halga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, tumtumon sin kita yung mga katautay manghura na kama Islam. In pag-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang ingkari asali sing kakahinang, sing hambok kakahinang yaun, malagbo ingkarayawan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, asabab sin niyat sin manusia bukun marayaw sumibi siya. Damikyan, misanin hambok kakahinang yaun, hambok ibadat yaun, sibi siya, makaan siya, sumakawa, bang siya nag-ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, lumagpo ingkarayawan niya rito adlaw mahuli. Laung sin hambok alim, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Laung sin Abdullah bin Mubarak rahimahullah, aun dain ha mga kakahinang sibi-sibi diha dunya, tu'azzimuhu an-niyah, lagbo uning karayawan niya sin niyat, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Namikyan aun dasab kakahinang dakula, mabukat di hadunya, sumakawa pag adlaw mahuli, sumibiin pahala niya. Biya sinumian kausapama subhanallah walhamdulillah, nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung zizikiran ini, nakalanduin gaan niya. Kalimatan khafifatan fil lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat nakalandu hati niya, kalasahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan mabukat si hatimbang adlaw kiyama. Makaanda si hat kaumian subhanallah walhamdulillah, damiknya nasugpat sin hadith harukaing subhanallah walhamdulillah tamla'u al-mizan. Makahipo siya laungnya sin timbangan. Mangmo kita mga kamaasan katautay mangurana kama Islam, amal sibi-sibi, sumakawa laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, makahipo siya yaon sin timbangan mo adlaw kiyama. Nabang dumayaw in niyat mo paglapal kaniya,
lumaggo ing karayawan mo, mahasil mo ing karayawan biya sin siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na damit niya naruka ing hadis, amon siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun hambok manu siya, nagpuasa riha dunya, nagsambahayang diha dunya, nagzakat diha dunya, sumakawa adlaw kiamat, maitong siya din ha mga muflisun, luki adlaw kiamat. Naghihinang siya amal ibadat dakula diha dunya sakali didto adlaw mahuli masibi atawa kan wayro na kung mahasil niya pahala din na Allah subhanahu wa ta'ala. Din Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan bilang patumtum pa mga sila tulabul ilm in niyat marayaw din ha mga sabab hikahasil simbiya katu tanyo na ngadji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang bukun marayawin niyat sin kita niyo mga katautay manghurana kami Islam apag pangadji, apag basa sin Quran, apag basa sin kitab dihay ni di nato mahasin nin ilmu atawa kan di nato mapatao din ilmu nato fa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bi asin nakabtangan niya inakin niya laung niya utitu fahmal Quran. Yarihilan ako laung na sin pagpaham sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qabiltu surra sulibtuhu. Hawak ko laung niya timayma na sin dirihilan bang ako maghindo, magfatwad, tumayma ako sin dirihilan niya to. Hawak to miabot na darajat bihat ulaw sin Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ini ka sin Allah subhanahu wa ta'ala in famaham ko Quran. Ini sin Allah subhanahu wa ta'ala ka in famaham ko Quran. Ala kullin in mas'ala biya sin siabot sin alim dakula ini mas'ala piyagsulangan si mga ulama. In masuok jawaban atawakan masuok hakorek hati niya bangsa pa main hambok tao yon nang hindo siya wala rasab siya imangut sindirihilan niya to naghindo sadya siya di sada siya makalamod amuin hawaid siya but si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa agaman nakalamod siya hadith biya sin biyayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya but si Rasulullah kan Umar ibn al-Khattab law niya idza ja'aka min hadzal mal shay anta ghairu musyrifin wala sailin fakhudhu. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangkau diatungan sin pangarta laung sin Rasul kan Umar bin Khattab radhiyallahu an sarta in ikaw wayro na sab ko imangot sin alta yaun sarta wala na kaw nangayo kawa ko. Amoy tuin dain ha mga biyayta sin aga masin kita nyo. Damikyan mga katautay mga hurana aga Islam. In pag-ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang siya para sababan magbarakat ng ilmu sinambok na ngadji. Karena imang kaulamaan sing kita niyo biya sindaran na to magkasabot mahita sambil diha un pagbatbaton si mga kaguruhan mga tulabul ilming kangan-nganan nila ing kakitab-kitaban nila biya kanda Imam Nawawi in mga kakitab-kitaban nila nagkasabot sambil dihaon sambil ingan nila sambil miabot pa darajat bang masabutingan nila magtarahum kita kanila umian kita kiulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan sabab sadya sin barakat sin ilmu nila iban sin ikhlas nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Indahin ha mga salagu-lagu kabtangan amun kiabtang sinambok alim biya na kan Imam Malik rahimahullah. Laung niya ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairillahi yafna. Bang uno inkarnasin Allah Ta'ala mikit da siya, makapin siya. Sa bang bukun na karnasin Allah Subhanahu wa Ta'ala niyan maigda siya. Ma indallahi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Biya sinaayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawaktu hazaman nila Imam Malik rahimahullah mataud gimwa din mga ulama naghinang sila kitab mga muwatta'at. Muwatta. In alim niyaon nakatalif na siya kitab niya muwatta.
Inaalim yaw naka-ta'lif na siya kitab niya Muwatta. Inaalim yaw naka-ta'lif na siya Muwatta. Ubos nagta'lif na Imam Malik. Naghinang na siya sing kitab niya Muwatta. Lang si mga murid niya, ya Imam, mag-uno pa kaw magluog-luog magta'lif kitab Muwatta, sinima kaguruhan kaibanan niya on nakahinang na. Aun na sila Muwatta'at. Nalaw si Imam Malik, makana lillahi yabqa wa makana li ghairillahi yafna. Bang uning karna sin Allah Ta'ala makapindaya. Sa bang bukon karna sin Allah Ta'ala amuyanin malawa. Nabihaon, aun Muwatta'at, dukain din si Muwatta Imam Malik, yung kitab Muwatta, si Mampay Marikato, mga katawte, mga hurana kami Islam, amura yung kitab Imam Malik, kamun Muwatta niya. Arapon yung mga Muwatta'at, singkay banan niya dito, wayroon na. Wala si Mampay Marikato. Amura yung nagkapin, amun ni Muwatta Imam Malik, rahimahullah. Iban tumtumun sin kita min ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Pag mabuka kamu fa Allah Ta'ala, hinduan na kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na intao bukun ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala, isan siya yung pagmabuka kulang. Nabang kulang yung pagmabuka yung fa Allah subhanahu wa ta'ala, kumulang isabing panghindu sin Allah Ta'ala kanya sin ilmu yaon. Murah-murahan mga katawtay mga hura na may Islam, aw nakawa na ito pangadjian. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga katawtay mga hura na may Islam, in mga kaguruhan sing kita nyo, iban sing mga kaulamaan sing kita, di hilan kita nyo padduman, bang biya diin na to madawhat in pag-ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inday na mga nasabot nila, in panagnaan, istihdaru muraqabatillahi azza wa jal. Amuin daran na tumtumun in Allah subhanahu wa ta'ala kikita kita nyo. Bangunin niyat sin manusia kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin niyat kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin niyat mo maghinang sin ibadat yaon karna sin Allah ta'ala kaingatan sin Allah ta'ala. Inhi karuan niya ikhfa'ul a'mal as-salihah ma'amkan. Amuin sulayan na tuod inhi tapok in kakahinang na to amal salih. Karna biasin nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idain ha mga sarayaw-rayaw manusia pasilungon sin Allah Ta'ala at ng kiyamat amnuwayroon na sisilungan nuwaing amuin bang siya magsadakah hiruhal niya sintuon niya di na kaingatan sin lawan niya. Bihat mga kamaasang katawtay mga kunanaaga may Islam inhikato niya kathratud du'a'i bi talabil ikhlas. Daran-daranun na to in pagdua na to sa Allah subhanahu wa ta'ala bang man namuron kita sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang mga ipon niya nag-ikhlas daran kanya. Inhi kaupat niya tadhakkar anna an-nasa la yamlikuna naf'an wala darra. Amuin bang kita niyo nagbasa Quran, nagpakita kita tumtumon sing kita niyo. Amuin piyag parungugan na to yadto. Piyag pakitaan na to yadto di rayaon siya makarihil mumpaat di da siya makarihil mudarat. Amuray magkakausing katan niya to Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upama Allah ta'ala rain katan niya to maguno pa kaw hati niya magdihil pansin ha mga manusia amo hindi ra makarihil kay mo mudarat iban mumpaat adlaw kiyama. Qira'atu siyaris salaf salih in hikaliman niya patauron natin pagbasa sin kita niyo sin mga sila sin sira sin mga sila tauna kauna. Karna in mga sila salafus salih na kauna suntuan na to iwan in sila mukhlisun fa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaunom niya muhasabatun nafs qabla al-amali wa athnaihi wa ba'dihi. Taib. In hikaunom niya indaran-daran na to bistahon in ginhabaran na to before kita ni huminang sinamal yaon. Uno yaon ikhlas da fa Allah ta'ala atawakan bukun.
Iwan sinsa bunia bangkitan yu sa buhimi nang sinamal yaun cekun natu inniyat natu wa ba'dahu demikian puasyat tu bang nak ikhlas na kakitan yu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga katote manghunana ka Islam madauhat natu ingka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kakahinang natu. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.